डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AMS हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 1 क्लास की उर्दू मीडियम की साइंस का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल नेम है पौधे। आज हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल नंबर 1 है, पौधे क्या होते हैं? पौधे क्या होते हैं? जवाब है, पौधे जानदार होते हैं। जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और दरख्त पौधे हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताया गया कि पौधे जानदार होते हैं। अब आप कहेंगे कि पौधे जानदार कैसे होते हैं? ये तो ना चलते हैं ना फिरते हैं, एक ही जगह पे जमे रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पौधे बेशक वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, लेकिन पौधे सांस भी लेते हैं और पौधे हरकत भी करते हैं। आपने देखा होगा कि आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, उसका तना मजबूत होता जाता है और एक दिन वो बड़ा दरख्त बन जाता है। अब पौधों में जो है उनकी इकसाम कैसी हैं? अब इन्होंने कहा कि जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ। अब ये जड़ी बूटियाँ क्या हैं? जड़ी बूटियाँ स्टूडेंट्स उन्हें कहते हैं जो हमारे इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल होती हैं। जड़ी बूटियाँ जंगल में ही उगती हैं। जंगल में बहुत से पौधे, दरख्त, झाड़ियाँ, ये इस किस्म की चीज़ें, जड़ी बूटियाँ ये खुद ब खुद उगाती हैं। जंगल कहते ही उसे हैं कि जिसमें तमाम चीज़ें किसी को उगानी ना पड़े, अपने आप उग जाएं। ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से होता है। तो जड़ी बूटियाँ ज़्यादातर दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। आप किसी जो है वो हकीम की दुकान पे जाएं तो वहाँ पे आपको जगह जगह पे ये डिब्बों में रखी हुई नज़र आती हैं, जो इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पुराने वक्तों में जब डॉक्टर नहीं थे तो ज़्यादातर जो इलाज था वो जड़ी बूटियों के ज़रिए ही किया जाता था। तो ये भी पौधों की ही एक किस्म है। झाड़ियाँ। अब झाड़ियाँ भी खुद ब खुद उगने वाली चीज़ें हैं। झाड़ियाँ जहाँ पर भी खाली जगह होती है, आपने देखा होगा, अगर आप किसी वीरान इलाके की तरफ जाते हैं या सड़कों की तरफ जाएं तो आपको सड़कों के किनारे किनारे उगी हुई मुख्तलिफ वो छोटे छोटे से पौधे उगे हुए नज़र आते हैं। बेटा, उनको उगाता कोई नहीं है, ये खुद ब खुद उग जाती हैं। और दरख्त का आप सबको पहले से मालूम है। दरख्त तो आप सब ने देखे होंगे कि दरख्त जो है वो बहुत बड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े दरख्त भी होते हैं और कुछ नॉर्मल दरख्त भी होते हैं। जैसे आपने पीपल का दरख्त देखा होगा, बेरी का दरख्त देखा होगा जिसमें बेर लगते हैं, वो खाए जाते हैं। नीम का दरख्त है। इस तरह बहुत से दरख्त हैं, लेकिन ये दरख्त भी क्या हैं? ये भी पौधे हैं। सवाल दोबारा से पढ़ते हैं। पौधे क्या होते हैं? पौधे जानदार होते हैं। जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और दरख्त पौधे हैं। अगला सवाल है, हमें लकड़ी कहाँ से हासिल होती है? हमें लकड़ी कहाँ से हासिल होती है? हमें लकड़ी पौधों से हासिल होती है, जिससे हम
مختلف اشیاء مثلاً کرسی، میز اور دروازے بناتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کے گھروں میں فرنیچر تو موجود ہوگا۔ کسی کے گھر میں بیڈ ہے، الماری ہے، کرسیاں ہیں، میز ہے، چارپائیاں ہیں۔ بیٹا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لکڑی سے بنتی ہیں۔ اب یہ لکڑی حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ لکڑی ہمیں انہی پودوں یعنی درختوں سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت جو بہت بڑے بڑے بن جاتے ہیں، پھر ان کا تنا بہت مضبوط ہو جاتا ہے، ان کی ٹہنیاں بہت پھیل جاتی ہیں، وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو ان درختوں کو کاٹ کر ان سے لکڑی حاصل کی جاتی ہے۔ ان کی کاٹ چھانٹ کر کے وہ ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں۔ لکڑی کو پھر مشینری میں سے گزارا جاتا ہے، پھر ان سے ہم مختلف اشکال بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسی چاہیے، اس کو جو ہے وہ بڑھئی لکڑی سے کرسی بنا دیتا ہے، اس کا میز بناتا ہے، اسی لکڑی سے وہ دروازے بناتا ہے۔ دروازے ہر گھر میں لگے ہوتے ہیں، دروازے نہ ہوں تو گھروں کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو دروازے جو ہے وہ لکڑی سے بھی بنائے جاتے ہیں اور لوہے سے بھی، لیکن زیادہ تر دروازے جو ہے وہ لکڑی سے بنائے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لکڑی سے بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جس پینسل سے لکھتے ہیں، لیڈ پینسل، کچی پینسل جس سے آپ لکھتے ہیں اپنا سبق، وہ بھی لکڑی سے ہی بنی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں یہ بھی لکڑی سے ہی حاصل کیے جاتے ہیں، انہی سے یہ کاغذ بنایا جاتا ہے۔ بیٹا ایسی مشینری ہوتی ہے کہ ان میں سے گزار کر ان کو کاغذ، کتابیں، چارٹس، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں۔ ماچس جس سے آپ آگ جلاتے ہیں وہ بھی لکڑی سے ہی بنتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ لکڑی سے بنی ہیں، اور لکڑی ہمیں پودوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چونکہ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں لکڑی کی بھی ضرورت ہے، تو لکڑی ہمیں درختوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہم جب درخت کاٹتے ہیں تب بنائی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، تاکہ اگر ان میں سے کچھ درخت کاٹ لیے جائیں تو ہمارے ماحول کو اتنا اثر نہ پڑے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ وہ آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کویشچن ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں لکڑی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں لکڑی پودوں سے حاصل ہوتی ہے، جس سے ہم مختلف اشیاء مثلاً کرسی، میز اور دروازے بناتے ہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پودوں کی کچھ نئی اقسام اور کچھ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔